नमस्कार कपा चाषी आपकु स्वागत। एही आपटी चाषी मानक पंजीकरण कपा विक्रय पाई स्लॉट बुकिंग एवं देय सूचना देखिबा पाई भारतीय कपा निगम द्वारा विकसित करा जायछि। एक संस्थापन प्रथमे गूगल प्ले स्टोर को जांतु कपास किसान आप खोजंतु तळे दिया जायथिबा आइकन सहित आप प्ले स्टोर रे देखाजिबो। एहाकु डाउनलोड एवं संस्थापन करंतु। 2 भाषा चयन आपणको मोबाइल फोन रे आप खोलंतु। चाषी माने एहा उपरे क्लिक करी भाषा परिवर्तन करिबाकु बाछि पारिबे। चाषी माने पंजीकरण पूर्ण करिबा पाई सेमानकर मातृभाषा चयन करि पारिबे। 3 चाषी पंजीकरण कृषकंको फोन नंबर प्रवेश करंतु। जांच करंतु उपरे क्लिक करंतु। एहा मोबाइल जांच पाई एक 4 अंक विशिष्ट सृष्टि करिबो। प्रवेश करंतु एवं जांच करंतु उपरे क्लिक करंतु। आपनकु एबे होम पेज को पुनर्निर्देशित कराजिबो। एठारे एबे पंजीकरण करंतु बटन उपरे क्लिक करंतु। चाषी पंजीकरण फॉर्म खुलिबो। प्रथमे आपनकर पदवी चयन करंतु। आधार अनुसारे चाषी को नाम प्रवेश करंतु। आधार अनुसारे चाषी को पिता अभिभावकों को नाम प्रवेश करंतु। चाषी लिंग चयन करंतु। चाषी को जन्म तारीख प्रवेश करंतु। वर्ष परिवर्तन करिबाकु देखा जायथिबा वर्ष उपरे क्लिक करंतु। उदाहरण स्वरूप 2025 एवं सठिक वर्ष चयन करिबाकु स्क्रॉल करंतु। ता परे मास चयन करिबाकु पछकु जिबा पाई एही उपरे क्लिक करंतु एवं आगकु जिबा पाई एही उपरे क्लिक करंतु एवं ता परे तारीख उपरे क्लिक करंतु एवं ता परे उपरे क्लिक करंतु। चाषी जाति वर्ग चयन करंतु। चाषी आधार नंबर सतर्कतार सहित प्रवेश करंतु। आपणको रु फोन नंबर टी स्वयंचालित भावरे पूर्ण होई जिवो। आपणकु एहाकु पुनी टाइप करिबाकु पड़िबो नाही। एहा परे कृषकंको आवासिक ठिकाना घर नंबर अंचल शहर एवं राज्य प्रवेश करंतु। एबे आपणकर जमी विवरणी प्रवेश करंतु। जमी विवरणी विभिन्न राज्य रे भिन्न। उदाहरण स्वरूप पंजाब रे एहा जमाबंदी खसरा नंबर खतौनी नंबर गिरदावारी एवं केउट नंबर मागिबो। तेलंगाना रे एहा पट्टादार पासबुक नंबर एवं सर्वे नंबर मागिबो। आपणको जमी अनन्य बोली निश्चित करिबा पाई एही जमी विवरणी आपणको ग्राम कोड आधार रे निया जायछि। ता परे चाषीको मोट जमी एकर रे लेखंतु। चाषीको कपा जमी एकर रे लेखंतु। परवर्ती समय रे चाषीको फोटो अपलोड करंतु। आपण कैमेरा व्यवहार करी एक लाइव फोटो उठाई पारिबे। किंबा आपणकर गैलरी किंबा फाइल गुड़िकरु एक पूर्वरु थिबा फोटो बाछि पारिबे। ता परे आपणकर डॉक्यूमेंट अपलोड करंतु। अपलोड डॉक्यूमेंट उपरे क्लिक करंतु। आपणको फोनरु फाइल बाछंतु एवं एहाकु चयन करंतु। जदि आपण एक भूल फोटो किंबा डॉक्यूमेंट बाछंती तेबे आपण एथिरे एक छोटो लाल चिन्ह देखिबे। एहाकु हटाइबा पाई उपरे क्लिक करंतु एवं पुनी थरे चयन करंतु। वर्तमान आपण प्रवेश करिथिबा समस्त विवरणी जांच करंतु। फोटो एवं डॉक्यूमेंट गुड़िको सठिक अछि कि नाही निश्चित करंतु। शेषरे पंजीकरण दाखल करंतु उपरे क्लिक करंतु। आपण एक पंजीकरण नंबर पाइबे। एतिकी आपण पंजीकृत। आपणकर विवरणी एवं डॉक्यूमेंट गुड़िकु राज्य अधिकारी एवं भारतीय कपा निगमर अधिकारी माने जांच करिबे। जदि अनुमोदित हुए तेबे आपण होम पेज रे लाल रंगरे अनुमोदित देखिबे। जदि प्रत्याख्यान करा जाए तेबे आपण प्रत्याख्यानर कारण देखिबे। जेतेबेले आपणकर पंजीकरण अनुमोदित हुए आपण होम पेजर उपरे एक लाल वार्ता देखिबे कृषक अनुमोदित। वर्तमान आपण दुईटी काम करि पारिबे। गोटिए चाषी माने जमी जोड़ी पारिबे। 2 आपणकर कपा विक्रय करिबा पाई एक स्लॉट बुक करंतु। प्रथमे आसंतु जानिबा किपरि जमी जोड़िबे। 4
ଜମି ଯୋଡ଼ିବା। ହୋମ୍ ପେଜରେ ଆପଣ ଜମି ଯୋଡ଼ିବା ବଟନ୍ ଦେଖିବେ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ମାଗନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପଞ୍ଜାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମାବନ୍ଦୀ, ଖସରା ନମ୍ବର, ଖତଉନି ନମ୍ବର, ଗିର୍ଦ୍ୱାରୀ ଏବଂ କେଉଟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାଦାର ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ମଣ୍ଡଳ, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଜାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା ପରେ ଜମିର ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୋଟ ଜମି ଏବଂ କପା ଜମି ଏକର ହିସାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଜମି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଜମି ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ପପ୍ ଅପ୍ ମେସେଜ ଦେଖିବେ, ଜମି ସଫଳତାର ସହ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କପା ନିଗମର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମି ବିବରଣୀ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଜମି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଏବେ କପାସ କିଷାନ ଆପରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା। 5. ଏକ ସ୍ଲଟ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ? ହୋମ୍ରେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁକିଂ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ। ଏହି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିବରଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବଜାର ବାଛନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କପା ବିକ୍ରୟ କରିବେ ସେହି ମିଲ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆନୁମାନିକ ପରିମାଣକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଏହାକୁ କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକି ଥିବା ପରିମାଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନରୁ ଏକ ତାରିଖ ବାଛନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆଜି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ତେବେ ଆପଣ 16, 17 କିମ୍ବା 18 ଅଗଷ୍ଟ ବାଛିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ତାରିଖ ବାଛନ୍ତି, ଆପ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଲଟ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଲଟ୍ର ସମୟ, କେତେ ସ୍ଲଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ମିଲର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ଦେଖାଇବ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପରିମାଣ, ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ। ତା ପରେ ଚୟନିତ ସ୍ଲଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲଟ୍ ଆଇଡି ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବେ, ସ୍ଲଟ୍ ସଫଳତାର ସହ ବୁକ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଲଟ୍ ସୂଚନା କିପରି ଦେଖିବେ? ହୋମ୍ ପେଜରେ ସ୍ଲଟ୍ ସୂଚନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଲଟର ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ। ତାରିଖ, ସମୟ, ମିଲ୍ ନାମ, ବଜାର ନାମ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ଓଜନ। ଏକ ସ୍ଲଟ୍ କିପରି ବାତିଲ କରିବେ? ସ୍ଲଟ୍ ସୂଚନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଲଟ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ। ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାତିଲକରଣର କାରଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାତିଲକରଣର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ସ୍ଲଟ୍ ବାତିଲ ସୂଚିତ କରୁଥିବା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମେସେଜ ଦେଖିବେ। କିପରି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ? ହୋମ୍ ପେଜର ତଳେ ଥିବା ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ। ଏତିକି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କପାସ କିଷାନ ଆପରେ କିପରି ଅଧିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯୋଡ଼ିବେ, କିପରି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ, ସ୍ଲଟ୍ ସୂଚନା କିପରି ଦେଖିବେ, କିପରି ସ୍ଲଟ୍ ବାତିଲ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ।